पितृपूज्य पवित्र जन्ममाटी महेशमतीपुर इष्ट देवी माँ डोकरी बुढ़ी पाद तले मोर कोटि कोटि दंडवत। महामंत्री चाणक्य महाराज धन्य मोर महेशमतीपुर प्रजावासी सर्वदा कृषि कर्म रे विरत रही अनेक शस्य उत्पादन करुछि। हाँ महाराज जहाँकि सर्व राज्य कृषि रे अग्रगति करिछि। ए देशर शस्य अन्य देश को उत्पादन हेउछि। सर्व प्रजा कर्म ए विनियोग करी हस खुशी रे कालित पात करुछंती। मो प्रजा पाई मो गौरवन्य। हाँ महामंत्री मो प्रजा पाई मो गौरवन्य। हाँ महाराज आपणक राज्यर प्रजा स्नेह भाव जोठी निर्मल सेठी चिंताधारा भी निर्मल। हाँ महामंत्री महेशमतीपुर राजा धीरे धीरे गमना वीर यज्ञ दाता राजना वीर यज्ञ दाता राजना। महामंत्री हाँ महाराज महेशमतीपुर राजा धीरे धीरे गमना वीर यज्ञ दाता राजना वीर यज्ञ दाता राजना। स्नेह प्रेम आदरे प्रजा पालन पुत्र कम करती राज्य शासन। तो नहीं खिले मन मरम वीर यज्ञ दाता राजना वीर यज्ञ दाता राजना। महामंत्री राज्य रजन प्रजापति फलरे अछंती तमरा। हाँ महाराज आउ चूरा खंड भय नाही तमराजी। हाँ महाराज ना मोजन परदा कानद धीरा भगवती भावरे मोगे बरा। सत्य श्यामलारे पूरिता धराणी पाइया चिनाबा धरा धरा धरे जोचना गीताल बारी पूछा से की नाचती आजी वायुरी सतमृदु मृदु मधु धरे सुदर्शना वीर यज्ञ दाता राजना वीर यज्ञ दाता राजना वीर यज्ञ दाता राजना वीर यज्ञ दाता राजना। महामंत्री राज्य समस्त कुशल
ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଣିକ୍ୟ ମହାରାଜ ଏହା ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ। ଦୁନିଆ ଗୋଟାଏ ହାଟ, ହାଟ ସରିଗଲେ ଯେ ଯା ସ୍ଥାନକୁ ଚଲିଯିବୁ। ଦୁନିଆରେ ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ, ଆଉ ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ଖରାପ ଫଳ ପାଇବ। ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସଦା ସର୍ବଦା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ମହାରାଣୀ ସୁରୁଚି ସହିତ ଦେଖା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଭାବୁଛି ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଗମନ କରିବି। ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଗମନ କରିବି। ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଉଚିତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ହେଲେ ମହାରାଜ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ମହାରାଜ। उड़े तुम कीर्ति ध्वजा, माहेश्वतीपुरे तुम्हें सदा पाऊ अच्छा पूजा। सदा सर्वदा এই মাহেশ্বতীপুরে ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସାହା ଗୁଣ ଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜା, ଧନ ଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗର ମଣ୍ଡପ ସଜା। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମହାରାଜା, ଉଡ଼େ ତୁମ କୀର୍ତ୍ତି ଧ୍ୱଜା, ମାହେଶ୍ୱତୀପୁରେ ତୁମେ ସଦା ପାଉଅଛ ପୂଜା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଜନ ପ୍ରଜାପତି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନା? ହଁ ମହାରାଜ। তিনি ভুবনরে সাহা মহিমা অতে অপার, দেখই শেখর ধন্য গণ যশ কীর্তি গায়ে প্রজা। ধন্য তুমে মহারাজা, উড়ে তুম কীর্তি ধ্বজা, মাহেশ্বতীপুরে তুমে সদা পাউছ পূজা। ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ମହାରାଜ। ରାଜ୍ୟର ଜନ ପ୍ରଜାପତି ମୋତେ ଆନନ୍ଦରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମହାରାଜ। ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରାଣୀ ହଂସପୁରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଳମ୍ବ କରି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ।
प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ मायासमती राज्यर महाराणी सुरुचिर ए कोटि कोटि प्रणाम प्रभु कोटि कोटि प्रणाम। मायासमती राज्यर सुंदर एक कुसुम उद्यान रंग बेरंगर फूलर सरपे प्रजापतिर उड़ाण भ्रमर गुंदन सतरे सतरे केते ए मधुर बेला। मायासमती राजा रानी सुरुचि सुंदरी मायासमती राजा रानी सुरुचि सुंदरी हंसले गदमो जाए हंसले गदमो फूला जाए गिर गिर जाओ मन मारा गिर गिर जाओ मन मारा हंसले गदमो फूला जाए हंसले गदमो फूला जाए मोहन उच्च शिक्षा निमित्त विदेश यात्रा करेछि बहु दिन है तार मुख चंद्रमा देखिनी मो मन तो खाली छुड़ी से जोटी जाऊ ईश्वर तार मंगल कामना करंतु हे कला ठाकुरी हे दिन बांधव हे अवतारी पुरुष तुम्हें जहाँ भी कर विश्वर मंगल निर्मित कर मोर ए जीवन तुमरी हाथ प्रभु तुम्हें हर्ता कर्ता तुम्हें विधाता तुमर से चरण पंकज कोटि कोटि दंडवत प्रभु कोटि कोटि दंडवत।
लाइफ इज द मनी। लाइफ में अगर पैसा हो वो रिश्ते और रिश्तेदार हाथों की मुट्ठी में होगी। यही पैसा पाई এই দুনিয়া রে, এই পয়সা পাই এই দুনিয়া রে। নিজ জন্ম খোলা ছুয়াকু নিজ মা বিক্রি করে, এই পয়সা পাই নিজ বাপা ঠাରୁ ପୁଅ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ପଇସା ପାଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଚାଲି ଯାଉଛି। ଦିନରେ ମଣିଷ ରାତିରେ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ହଉଛି ସେଇ ଆକାଶର ଇନ୍ଦ୍ର ଧନୁର ସାତଟି ରଙ୍ଗ ଧରି। କୌଶଳ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଉ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବି ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣେନି। I am the ସୁପାରି କିଲର। ଯୋଉ ଶଳାଟା ମତେ ପଇସା ଦବ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବି କାମ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିছে এযায় তার কৌଣସି পত্তা মিলেনি। সেদিন সেই রত্নাকর দশুটা এই কাম করে তা পেট পোষুଥିଲା। আবে শেষ ওঙ্কারু আসি ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ମୀକି ସାଜିଗଲା। মতে কিন্তু এ দুনিয়া কহিব শয়তান। A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square. আবে মতে বন্ধ মাংস ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ଯୌବନ ଦରକାର। আবে ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମଲେ କି ମୋ ଛୁଆଟା ମଲେ মতে খালি এসো আরাম দরকার। কিন্তু এই কামটা କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସେଇ ଚାକର
ফলটাକୁ ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ଜୟ ମା ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ଫଳଟା ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ମୁଁ ତୋତେ ମେଣ୍ଢା ବଳି ଦେବିନି ଲୋ ମା। ମୁଁ ତୋତେ ନର ବଳି ଦେବି ଲୋ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଅନାଦେ, ମୁଁ ଆସୁଛି। आज्ञा ई गाँव बड़ बड़ लोग आज्ञा मोर नमस्कार। अरे जेतकी भी मोर संगर संगर लोग अजत आज्ञा से मन के किछि करा करी नहीं है। अरे जे भी मोर रुसान अचो मके जुआर करबो आज्ञा मो ना जानी चंती ना। अरे मु कहिले सुना जानिबे आज्ञा मोर ना हुचे आदि अनादि महानदी। 8 दिन हैला आज्ञा नहीं गोदी नहीं ठकबार रे बु हेती लागनी तो मोर गागर जोचे गंदी गंदी जे आज्ञा मोर गुरु मके डाकी चन हेले तांको पाई गोटे गीत गाई दिए। ए अनादि अनादि मते डाकुच मोर गुरु काजे मते खोजुच ताकर संगे हाथ मोए मिसे देवी जहाँ कहले से कथा करे देवी मते मद मांस सब मिली जैसी औषध है मोर लव गुरु आज के हेला जैसे मोते डाकुच।
মতে ডাকুছ মোর গুরুকে যে মতে খোঁজুছ অনাদি মতে ডাকুছ মোর গুরুকে যে মতে খোঁজুছ তাকর সাঙ্গে হাত মই মিশাই দেন যা কহেলে সে কথা করি দেন মতে মদ মাংস সবু নিতেছি কত বেশি মোর গুরু আজকে হেলা দেশে মতে ডাকুছ গুরু আজকে হেলা দেশে মতে ডাকুছ इस गंदी जाउची रे आगे तांको लगे भाई बनी जे मोर लगे आकाशे सोने ने देखले तांके खाली जीवन आई होय लगे तांको लगे भाई बनी जे मोर लगे आकाशे सोने ने देखले तांके खाली जीवन आई हाय लगे प्यार प्यार मुई है रुचे प्यार के खुद नहीं पारोगे संगीत लिखी जान लो गुरु आज के हेला से मोते डाकू जा ओ लो गुरु आज के हेला से मोते डाकू जा बहुत दिन रे आज्ञा आसिला बेले से बानर छकरे टिफिन पतर सिंगड़ा पकड़ी बोड़ा जा खाई देथिली आज्ञा सेटा टिके मते मो पेटटा टिके कुट 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 हे के काटी देछि हेले टिके बसी आज्ञा पूरा जनता पार पेट न तो छिगली गला ना बुआ आर्मी आर चिंता करबी हे रोडे ने से आर एटा के टिके फापरी थुबरा देसे
বসলা বেলে এই মাইজি হারি ডুঙ্গি আসুছে আমি সে মনে ঝাড়া বসলা বেলে আমি ডুই যাইছি কে হো এটা কাম নেলা কাম করুছে কে আড়ে বুয়া সালি মুই ସବୁଦିନ ইয়াড়ে ঝাড়া বসলা বেলে সে আসুছে দিনে এতকি হকবি আর তার হাতে ধরেই দেবি যে ঘরে নাবার ছেনা থাকবা রান্ডি অগলা বেলে আসুছে এ বুয়া গো মতে কিয়ে সে ডাকিলালো অনাদি বলে ঝাড়া বসুথিলে পেটে গলা নেত্রী সতনারে পচ পটে গলা গলে মতে কিয়ে সে ডাকিলালো অনাদি বলি মতে কিয়ে সে ডাকিলালো অনাদি বলি যারা বসুথিলি নদী গলা শুনি পচ পটে গলা গলি ইস গন্দি জল্লা রে মতে কিয়ে সে ডাকিলালো অনাদি বলি মতে কিয়ে সে ডাকিলালো অনাদি বলি এন্তা করছত কে জানিনি আমার সাউকার টোকা চালুচন্তি বোবালি তাଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ତଳେ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଚଳି ମତେ କିଏ ଡାକିଲାଲୋ ଅନାଦି ବୋଲି টুটক কপট যেতে নঠকট কথা ফুটি নালি পানি টিকে পাঠিরে লাগিলে গালি দিয়ে ঘর বালি মতে কিয়ে সে ডাকিলালো অনাদি বলি এতকি বেল হেলা মোর গুরু খাই গলে যে আসবার নেই দারে বুয়া মুই টিকে মাল টিকে মারছি রে বুয়া
আবে অনাদে বাবা এতে সময় হলাবে ও তোতে চিৎকার করে ডাকুছি আবে অনাদে বাবা তুই রথতে ছিন্দি পারো রুবে এ অনাদে রাধা মোদতে এতে চিৎকার করে ডাকুছি তথাপি তো কানକୁ ଶୁଭା ଯାଉନି ବେ ଶୁଣୁଛି ସାର୍ ଶୁଣୁଛି ହେଲେ କଣ କରିବି ମୋର ତ ଖାଲି ବହି ଯାଉଛି କଳା ତ ମୁଣ୍ଡଟା ବୋଧେ ପାଗଦ ହେଇଯାଇଛି ବେ ତୋ ବୋଧେ ତୋ ଭାଟିରେ ଯାଇ ମାଲଟା ମାରି ଦେଇଛୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ ଦଉନି ତୋତେ ଯାହା କହିବୁ ଏଦା କହିବୁ ବେ ମତେ ଶଳା ଏପଟ ସେପଟ ଖାଇ ପକେଇ ମୁଁ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ କରେନି ବେ କାହିଁକି ନା ଓ ବାଘେଶ୍ୱର ବାଘା ଦିନରେ ମଣିଷ ରାତିରେ ମୋ ବାସା କହିବୁ ଏଟା କହିବୁ ବେ କିନ୍ତୁ ତୁ ଆସିଲା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଚୁଡ଼ି ବାଲିଟାକୁ ଦେଖିଲି ବେ ସେ ଚୁଡ଼ି ବାଲିଟା ଏମିତି ହେଇଛି ନା ବଳିଆ ଘାସ ଭଳି ହେଇଛି ରେ ଆଜି ରାତିକ ପାଇଁ ଯଦି ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ନା ମୁଁ ତୋତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବି ରେ 500 ବୁଝିଲୁ ଓ ଗୁରୁ ହେଲେ ମନଟା ଯାଇକି ଚକୁଳି ପିଠାରେ ଏବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚକୁଳି ପିଠା ନୁହବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆରିସା ପିଠା ତାହେଲେ ଗୁରୁଟା ଆରିସା ପିଠାରେ ମନ ଅଛି ନା ଯେ ଗୁରୁ କଥାରେ ପରା ଅଛି କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ପଡେ ଆରେ ଆମେ ଟିକେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା ଏହା କହୁଛୁ ନା ଆରେ ଅନାବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବଡଦା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମାମୁ କଂସ ସୁର ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଆବେ ଘର କଳି ଯୁଗରେ ଏ ଚୁଡ଼ି ବାଲିଟାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଗୁରୁ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆବେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବେ ସିଧା କହବେ ସିଧା ଗୁରୁ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଚୁଡ଼ି ବାଲିଟାକୁ ଯଦି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ପଡିବ আবে সোনা আবে পাখাটা গোটিয়ে মরতবে সোনা পাখাটা করে রে উনি মাইকিনা হব নাইবে গুরু বুঝিବାକୁ চেষ্টা କରନ୍ତୁ গুরু মূর্খ ভଳି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ সোনা তু পথ মূর্খ বে এই বাঘেশ্বর পাখাটাকু মূর্খ কহুଛୁ বে ইয়া লগাই দেবে কিন্তু ମୁଁ ତୋ କଥାଟାକୁ ଜମାରୁ ବୁଝିପାରୁନି ରେ ଅନାଦେ ଓହୋ
ତମେ ତ ଟେଙ୍ଗେନା ମାଛରେ ମୁଣ୍ଡି ପିଟିଲା ପରି ହେଇଯାଉଛ ଗୁରୁ। ପହେଲା ମତେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। আরে কহিজা রে ওলাদে। ଗୁରୁ ଦେଖ, ତମକୁ ଯଦି ସେ ଚୁଡ଼ି ବାଲି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମୋର ମାଇଜି ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ସତର ମାଇଜି ନୁହଁ, ମିଛର ମାଇଜି। ଆରେ ମୁଁ ସେ ଚୁଡ଼ି ବାଲି ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ତାକୁ କହିବି ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ମୋ ବୋହୂ ଅଛି, ଚା ତାକୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାବୁ ବୋଲିକି ଆସିବେ। ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଲା ସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ କଚ 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 କରିବେ ନା। আরে ওলাদে এইটা পাই তো মু কহেবে তোতে ও হচ্ছে মোর ডাহাড় হাত হবে ডাহাড়। ঠিক আছে, তাও দেরি করিবানি, আনবে কিন্তু মতে তো শাড়ি পিন্ধি আসেনিবে। ଓହୋ ଗୁରୁ, ମୁଁ ତ ଛୁଆ ଦିନରୁ ପିନ୍ଧେଇବା ଶିଖିଛି। ଆରେ ମୁଁ ଅଛି ନା। আইলে দেরি কাইকে আগে শাড়ি আনবে। ହଁ ଗୁରୁ ହଁ। এ ওনাতে খোলা তু পাথগুলো বে পাগল আবে ঠিন হবে আমি দিকে সে পথକୁ যাই আমি পিন্দি পাবে আলবে মাধেশ্বর পাগাঠা এবে খেল করিব খেল ଠିକ ଅଛି ତେବେ ଗୁରୁଜୀ, এভাবে ଯିବା। ଓହୋ, ଯା ହଉ ରେ ବାପା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋର ଦିନ ମଜୁରୀ ମତେ ବାଗାଘର ଦେଇକି ଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଏ ସେ ଚୁଡ଼ି ବାଲି ପାଖକୁ, ଶାଲିଟାକୁ ମୁଁ ସେଟିଂ କରିକି ଆମ ବାଗାଘରକୁ ମୁଁ ଦେବି। ସେ ଆମ ଗୁରୁ ତାକୁ ଟିକେ ବେଟିଂ କରିବେ ନା। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ମତେ ପଇସା ମିଳିଛି, 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ମାନେ ମିଳିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଆଉ ସେ ପାଣ୍ଡାର ଗାଁ ଭାଟିର ମଦ ପିବି ନା। यस କରିବି। माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे, बानेर भाटीर का माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे, बानेर भाटीर माल पिएंगे। মঞ্চস্থ হয়েছিল।
ସତରେ ନା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ହଁ କାହିଁକି ସୁନ୍ଦର ନ ଦିଶିବି ମ, ମୁଁ ଯେତେ ଯାହେଲେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ। ହେଲେ ମୋ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଝଞ୍ଜା। ମୁଁ ହଉଛି ବାଗାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ମାଇସ୍ମତି ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେଖାରେ ଆମରି ଘର। ହଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୋ ପୁଅର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଜାଣିନଥିବେ। ମୋ ପୁଅର ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରମୋଦ। ହଁ ମୋ ପୁଅର ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରମୋଦ। ସତରେ ମୁଁ ଏତେ କାହିଁକି ସୁନ୍ଦରୀ ନ ହେବି ମ, ଯେତେ ଯାଏ ମୁଁ ବାଗାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ତାହେଲେ ମୋ ମନକୁ ଟିକେ ହଜେଇ ଦିଏଲୋ ମା। ଆସୁଛି ଧୀରେ ଆଜି ଆସୁଛି ସେ ଝଞ୍ଜା ସୁନ୍ଦରୀ ଆସୁଛି। ଆସୁଛି ଧୀରେ ଆଜି ଆସୁଛି ସେ ଝଞ୍ଜା ସୁନ୍ଦରୀ ଆସୁଛି। ଆସୁଛି ଧୀରେ ଆଜି ଆସୁଛି ସେ ଝଞ୍ଜା ସୁନ୍ଦରୀ ଆସୁଛି। ଘରେ କୋଇଲିର ବିଣା ମୋ ମନ ଦେଖିଣା, ଘରେ କୋଇଲିର ବିଣା ମୋ ମନ ଦେଖିଣା। ଗୀତ ସୁରେ ମୟୂର ଧୀରେ ନାଚୁଛି। ଆସୁଛି ଧୀରେ ଆଜି ଆସୁଛି ସେ ଝଞ୍ଜା ସୁନ୍ଦରୀ ଆସୁଛି। ସତରେ ନା ଏ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ତ ମୋ ମନ ହଜି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ବାଗାଙ୍କର ପ୍ରିୟା ରାଜ ଭଗିନୀ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ମୋ ଜନନୀ। ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ମୋ ଜନନୀ ମାଇସ୍ମତି ଘର ଅଟଇ ଯେ ମୋର ଅଟେ ମୋ ରାଜ ତରୁଣୀ। ଅଟେ ମୋ ରାଜ ତରୁଣୀ। ବାଗାଙ୍କର ପ୍ରିୟା ରାଜ ଭଗିନୀ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ମୋ ଜନନୀ। ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ମୋ ଜନନୀ ମାଇସ୍ମତି ଘର ଅଟଇ ଯେ ମୋର ଅଟେ ମୋ ରାଜ ତରୁଣୀ। ଅଟେ ମୋ ରାଜ ତରୁଣୀ। ଗୀତ ସୁରେ ମୟୂର ଧୀରେ ନାଚୁଛି। ଆସୁଛି ଧୀରେ ଆଜି ଆସୁଛି ସେ ଝଞ୍ଜା ସୁନ୍ଦରୀ ଆସୁଛି। ଆସୁଛି ଧୀରେ ଆଜି ଆସୁଛି ସେ ଝଞ୍ଜା ସୁନ୍ଦରୀ ଆସୁଛି। ସତରେ ନା ବାହା ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଜମା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋ ମା। ହଁ କାହିଁକି ନା ସବୁ ଝିଅ ଚାହାନ୍ତି ଭଲ ଘର ଆଉ ଭଲ ବର ମିଳୁ, ହେଲେ ମୋର ନା ସେ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ଲୋ ମା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଣ କହିବି, ସବୁବେଳେ ମଦ ମଦରେ ହିଁ ବୁଡ଼ିକି ରହିଗଲେ। ହେଲେ ନା ମୋ କଥା ତାଙ୍କର ଜମା ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଲୋ ମା।
ଆଜି ସିଏ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦିନେ କୁମାର ଦିନେ ସିଏ ଯଦି ଭଲରେ ମୋ କଥା ନ ମାନିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଜମା ବି କଥା ହେବିନି। ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଜି ମୋ ପୁଅ ନା ଗୁରୁକୁଳରୁ ଆସିବାର ଦିନ। ହଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିନି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଥିବ। ହେଲେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିନିଲୁ ମା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇଲୁ ମା। ସତରୀ ମୁଁ ହଉଛି ସେ ବାଘାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରମୋଦ। ବାପ ଯେମିତି ତା ପୁଅ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି। ଆରେ ହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ନୁହେଁ କାହାରି। ସେ ମୁଁ ଜନ୍ମ କଲେ ବାପା ହେଇକି ମତେ ଏ ଯାଏ କୌଣସି ପୋଷାକଟେ କିଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସତ କହୁଛି ଏ ଯାଏ ମୋର କୌଣସି ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ମୋ ମନ କଥା? ବାପାକୁ କହିଲି ତ ବାପା ମୋ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ବୋଉକୁ କହିବି। ଆଉ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଜି ମୁଁ କହିବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷାକ କିଣିଦେ ବୋଲି। ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଅନଶନ କରିଦେବି। ସତ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଡାକେ ମୋ ବୋଉକୁ। ଆଲୋ ଏ ବୋଉ, ବୋଉ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ଲୋ? ଆଲୋ ଏ ବୋଉ। ଆଲୋ ଏ ବୋଉ। ଧନରେ ଝିଅ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରାଣ। ତୁମର ସଦା ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ଲୋଡ଼ି ଧନ। ଆରେ ବାପ ପ୍ରମୋଦ, ତୁ ଭଲରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରିଛୁ ନା? ହଁ ଲୋ ବୋଉ, ମୁଁ ଭଲରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ହରେ ଧନ। ହେଲେ ବୋଉ, ହଁ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ନା ହରେ ଧନ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହି ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷାକ କିଣିଦିଅ ବୋଲି। ମାନେ? ହେଲେ ବାବା କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ତୁ କହ ବୋଉ, ତତେ କଣ ତୋ ପୁଅର ପୋଷାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନା ନା, ଆରେ ଧନ ତୋ କଥା ତ ଛାଡ଼। ମତେ ତୋ ବାପା ନା ଆଜିଠାରୁ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗହଣା କି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତୋ ବାପା ତ ମଦରେ ହିଁ ବୁଡ଼ିକି ରହିଗଲେ। ଏ ଧନ, ଆଜି ତୋ ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା କହିଛୁ ସବୁ ସତ କହୁଛି। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ତୁ ବି କଥା ହେବୁନି ନା ମୁଁ ବି କଥା ହେବିନି। ହରେ ଧନ,
ତୋ ବାପା ଯଦି ଏ କଥା ନ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କର ଦିନେ ତୁମର ଦିନେ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ବୋଉ। ସତରେ ସେ ଗୋଟେ ବାପନାରେ ବାପ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ବାପନାରେ ପାପ। ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି ଜାଣିଛୁ ନା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଭଲ ଘର ମିଳିବ ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି କଟି କଟି ମରିଗଲେ ବି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ଧନ ବୋଉ ତୁ ମନ ଉଣା କଲୁ ରେ ବାପା। ତୁ ବାପା ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ମନ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଦେବି। ଠିକ ଅଛି ବୋଉ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ହିଁ ମତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ନିଜ ପରି ଭୋଗରେ ଶୋଇଥାଉ, ହେଲେ ମତେ କିଛି ଖଣ୍ଡେଇକି ମତେ ଶୋଇ। ହରେ ଧନ ଏ ବୋଉ, ହଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତୋ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆଜି ମୁଁ ସତରେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏ ଧନ ତୁ ତମର ବିଶି କିସନ ତୋତେ ନା ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋର ମନ କାନ୍ଦି ଉଠେ ରେ ବାପା। ଏ ବୋଉ, ଜନ୍ମ ଦେ ଆଛୁଳ ସହି କେତେ କଷଣା তো কানিরে বন্ধা সতে মোর এই জীবন। তু শুণুছু না বউ? হরে ধন জন্ম দেয়া চুল কহি কেতে কচনা তো কানিরে বন্ধা সতে মোর এই জীবন। দুনিয়ার কেহি নুহে তোঠু মহান জানানে তু আছি মোহরা মোতে আছে সন্তানা তোরা। জানানে তু আছি মোহরা মোতে আছে সন্তানা তোরা। ଏ ବାପ ସତରି ତୋ ପାଇଁ ବି ମୋର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ ଜାଣିଛୁ ନା। ସତ କିଲୋ ବୋଉ? ହଁ ମନ କଥା କେବେ ମୁଁ ତୁମାର ଜାଣିକି ହୁଏ ଅଜଣା। ଓ ଧନ ଜାଣିକି ହୁଏ ଅଜଣା ନରାତିରେ ତୁମ କଥା ମୁଁ ତ ନୁହେଁ ଅଜଣା। ଓ ସୁନା ମୁଁ ତ ନୁହେଁ ଅଜଣା ନରାତିରେ କଥା ତୋର କହିବୁନି କାହାକୁ ଫେରିଯିବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗେ ତୋର ମନକୁ ମନା କରିବିନି। ଆରେ ମୋ ସୁନା ଧନ ମୋ ଧନ ସୁନା ଧନ ମୋ ଧନ ସୁନା ଧନ ମୁଁ ପରା ତୁମାରେ ଜନ ମୁଁ ପରା ତୁମାରେ ଜନ। ଧନରୀ ହଁ ବୋଉ। ପ୍ରମୋଦ ବୋଉ ସତରେ ବାପ ତୋ ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିନିରେ ଧନ। ତୋ ବାପା ଆସୁଥିବେ
ଆସିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବା। ଠିକ ଅଛି ତୁ ଆଉ ଏ କଥା କଥା ମନେ ରଖିଥା। ବାବା ଯେମିତି ଆସିବେ ନା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ କଥା ହେବନି କହୁ। ହଁ ହଁ ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ। আলোয় ঝঞ্ঝা, আলোয় ঝঞ্ঝা, আলোয় ঝঞ্ঝা। ଝଞ୍ଜା ତମକୁ ଏବେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡିଛି? ଆଇଲୋ ଝଞ୍ଝା ନାଇଁ। ତାମାନେ ତମେ ତ ସବୁଦିନ ମଦ ମଦରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଗଲ। ତମକୁ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା ଅଛି ନା ମନେ ପଡୁଛି? এ বাবা প্রভুদ, আরে তুমি মনে দুঃখ করেছো? এ বাবা প্রমোদ, আরে ঘর হয়েছে তুমি মানে এমনি চুপ হয়ে বসেছ? আরে মতে কহ, মতে কহিলে সিনা মু জানিবি। ମାନୁଛି ଝଞ୍ଜା ମାନୁଛି। ମୁଁ ବାହା ହେଲା ଦିନଠୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀଟିଏ ଦେଇପାରିନି। ଆରେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ତ କଣ, ଭଲରେ ଖାଇବା ବି ମିଳୁନି ତମର ଏଇ ଘରେ। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି ଜାଣିଛ, ଏମିତି ଚାକରାଣୀ କରି ନୁହେଁ। ନାହିଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପଦାର୍ଥ ମଣିଷ କୁଳାଙ୍ଗର। ରାଇଲୋ ଚନ୍ଦା ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛି। ଯାହା କିଛି ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେଇ ପଇସାକୁ ମୁଁ ମଦ ପିଇ ଉଡ଼େଇ ଦଉଛି ଲୋ। ମାନୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ଲୋ ଚନ୍ଦା? ଆରେ ମତେ ଏ କଥା କହିବାରୁ ତମର ସେ ପୁଅଟା ଦେଖୁନ, ତାର ମୁହଁ କେମିତି କଲା କାଟ ପରି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ତାକୁ ତମେ ତରୁଟିଏ ପଚାରିନି? ହଁ ଲୋ ଚନ୍ଦା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜାଣିପାରୁଛି। ହଁ ପୁଅ, ତତେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନଠୁ ଭଲ ସାର୍ଟଟେ କିଣି ଦେଇପାରିନି କି ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ କିଣି ଦେଇପାରିନି। ମାନୁଛି ଲୋ ପୁଅ, ମାନୁଛି। এই দুনিয়া আখিরে ମୁଁ ସିନା ବଦନାମର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହଁ, ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହଁ ଲୋ ଚନ୍ଦା, ନୁହଁ। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ଯୋଉ ପଇସାଟା ମୁଁ ଇନକମ୍ କରୁଛି ସେ ସବୁକୁ ମଦ ମାଂସରେ ମୁଁ ଉଡ଼େଇ ଦଉଛି। ମୋତେ କିଛି ଉପାୟ ଦିଅ, ଉପାୟ ଦିଅ ଚନ୍ଦା। ଉପାୟ ଅଛି ବାବା। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଅଛି ନା, ତାକୁ ବାହା ଦେଇଛ ରାଜା ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ସହିତ। ସେଠୁ ଯାଇ କିଛି କାମ ମାଗିଲେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବ। ସତରେ ରାମଦ ଠିକ କଥା କହୁଛି। ହଁ ବାବା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ହଁ ଲୋ ପୁଅ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ସେଇ ମହାସ୍ମତି ପାଖରେ। ଯେତେ ଯାଲେ ବି ରାଜା ଆପଣଙ୍କର ଭିଣେଇ ଆଉ ମହାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ କଥା ରାଜାରାଣୀ ରଖିବେ। ତାହେଲେ ଯାଉନ। ଆସୁଛି ଲୋ ଛନ୍ଦା, ଆସୁଛି ମୁଁ। ଆରେ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ଓ ଫେଣାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ମୁଁ ଗୁହାରି କରିବି। ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁହାରି କରିବି, ସିଏ ଭାବିବ ଏ ବଘେଶ୍ୱର ପାଖଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ପାଣି ଭଳି।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶଳାଟା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତି ବଦଳରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ এই দুনিয়ারে যেতে সবু লোভনীয় পদার্থ আছে এই ছড়া আরাম দাদা করে আত্মা আছে। আসুছে আসুছে রে পুଅ আজ তো তোমার দুঃখ চালিগলা বলি জান। ହଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। আসুছে ଆରେ ଧନ ସତରୀ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା। ଏ ଧନ ତାହେଲେ ଯିବା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦିଏ ରେ ଧନ। ହଁ ହଁ ସତରେ ମତେ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ହରେ ଧନ କିଛି ଖଣ୍ଡି ଅଛି ବେଲେ ଚାଲ ମତେ ଟିକେ ଦେବୁଲ। ହରେ ଧନ ତାହେଲେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାରେ ବାପ। ଠିକ ଅଛି ବୋଉ ଯିବା ତାହେଲେ। ତାହେଲେ ଯିବାରେ ଧନ। শোলা অনাথে ଆଉ ଡେରି କଣ କରୁଛୁ? ଗୁରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଦେ। ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁ। ଆଉ ଡେରି କରନି। ହଁ ଗୁରୁ। ଓହୋ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବହୁ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଲି ହେଲେ ସେ ଶାଲିଟା ମତେ ତ ଚିହ୍ନି ଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ମୋ ଗେଟଅପ୍ ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। ଶୀଘ୍ର କରି ପକାବେ। ହଁ ଗୁରୁ। ଆଉ ଡେରି କରନା। ହଁ ଗୁରୁ। ଆପଣ କେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଦିଶୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ପାଖରେ। ହଳାଟା ମତେ ନୁହବେ ହଳା ମତେ ଦେଖି ତୁ ଏମିତି ଛଟପଟ ହେଇ ପଡି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଶୁଣ ସେ ଚୁଡ଼ି ବାଲିଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ମୋର ଖାଲି ଗଡି ଯିବ ବେ। ସେଇ ଚୁଡ଼ି ବାଲିଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ନା ତୁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରୁନି ବେ।
अबे जा और देरी करने अति शीघ्र नहीं गया गुरु आपण मु तो साड़ी पिंधि देले हेले से चूड़ी वालीटा आमर चलवा चलन से जिनिस टिके प्रैक्टिस करदेबा जदि न करले से सालीटा जानीदेव आउ विलंब करवा नहीं चलवा डांस टिके ओडिया डांस रे टिके नाचिबा ना अरे नाचिबा ना ताले शीघ्र गुरु आस नाचिबा सड़ो लालू एटा केटा बजौच हो एंता गोटे पीटो जे मोर सब एटा खुसली गला पूरा जीवन के हाय लगला रे बुआ अरे गुरु आउ विलंब करिबा नहीं हे कछरे नदी गुरु मो से घर कोण रे बसी पड़ुछे हां गुरु बाबे ताकू नैया जी गुरु हेले से तो मो एमिति भॉइस रे मते जानी देबो टिके बुढ़ी भैंस रे टिके डाकिबा ए चुड़ी वाली नोनी चुड़ी वाली नोनी मारपुर रोई खेन बुढ़ी चुप कार मो देखी
আজি চুরি নাই বিক্রি নাই হেলা মুই তো ঠকি গলি ন মুই সেই ছাই তলকে নেই কে যাই করি টিকে বসে পড়ছি चूड़ी वाली नोनी ए चूड़ी वाली नोनी ए चूड़ी वाली नोनी বুড়ি মা এ বুড়ি মা अरे नाते মতে ডাকলা কেন গো होए रे माँ এ বুড়ি মা हाँ কথাতে কহমি को খরাপ রে ভাব গো नहीं भावे रे माँ শোনা তো हाँ તમે તો રાણી લોક મને ચૂડી વાલી કે કાંજો ডাকলো গো તમે તો ए बुआ চূড়া নাই পিন্দো গো ए बुआ मुझे सुना रानी को पहले मोर वो तो छे जे मोर हे बागोर टूरा लिकोर मुड़ा मोर पोत रे माँ मोर भो के हे धोरा ठेगानो गुडे ठेगा देला जे रे माँ तारा हाथोर चूड़ी नी माँ छोड़ी गोला जे आज मुई एनो भता पैसा मिलला के रे माँ তোকে দেখলাকে ডাকু যে চুড়ি পিনবা মরব সতে কি বুড়ি মা হয় রে মা যে তোমার গোটে লোককে চুড়ি পিনালে গেত না সুরে মা এ বুড়ি মা হ্যাঁ তোমার পিলাটা তোমার বহকে কেনতা করে কেচলে গো হটা টিকে কহনি কে এ বুয়া মোর বউকে তো সে লিক মুড়া টুরা ভোলা ধোতা পুরা পুত রে মা ধরা ঠেঙানো এন্তা ছাচা ছেচিছে যে তার হাতর চুড়ি নি মহান ধরি গোলা ওহো যে বুড়ি মা হ্যাঁ তোমার পিলা তো তোমার বহকে এনতা তুরে কেচি দিছে যে তুমি भी জানি नहीं পারবা नहीं जानी पारबा रे माँ যে তাকর তকড়ে টাইগর হাত ভুলি যাইছে গো মুসে পাশে চুরি গোলামি ए बुआ मोटा चुना मुई जाने जे है काटा एड़कीटा আছে কি एड़कीटा আমি কেনা করে জানবি রে মা তুমি नहीं জানো কে नहीं जाने रे माँ ঠিক আছে গো আরে মা আমার ঘরকে জুয়া ছুরি পিনা বুয়া যে বুড়ি মা হ্যাঁ মুই কেতে টোনে চুরি পিন্দাছিলে জানছ কে গো এ বুয়া কেনে টানে সুরে মা গোটে লোককে চুড়ি পিনালে কেতে না সুরে মা এ বুড়ি মা হ্যাঁ মুই জহ টোয়া নাই নিয়ে গো কেতে না সুরে মা মহিলার কে হ্যাঁ গুটে হাতে পিন্ধালে হ্যাঁ 100 টোয়া নেছি গো এ বুয়া তুই কেতে সুন্দরীটা গো বাকি লোক হেলে খুব টানে সদরে মা ওই তোকে আগা নেবি না আর মোর বউকে চুড়ি পিনামি अरे मार लेट नहीं करना मत हो गया সদে গো বুড়ি মা हाँ আমি কথা হেবি हाँ হোটেল হেলানো না হয় রে মা চলো মুই भी দেখবি তোমার বহকে তোমার পিলা কেনতা তুড়ে কেটিছে যে अरे माँ আমি জহ কথা নাই হে মানো দিমা हाँ रे माँ আগো বুড়ি মা আর কেতে দূরতে আছে পাশে আগা হচ্ছে না আমার ঘর খেটলো না হেনতা কে হয় ঠিক আছে জলদি জলদি দিকে এনতা এনতা করো চলো না हाँ गो माँ रे माँ इटा আমার ঘর না হে ন মোর বউ আছে চুড়ি পিঁধাবো মোর বউ টিকে টিকে ভৈরিটার কোঁদিটায় সিধা সিধা চুড়ি পিনাবু রে মা আর বলে বুড়ি মা মোর বউ টিকে কোঁদিটা গো সিধা সিধা জীবু আর চুড়ি পিনাবু আর বলে ও তোমার বউ মান
हेतु लगी तो मार खाउछन ने गो बुढ़ी माँ अरे माँ गंदीटा गो तो मोर पोखे दिते ठीक अच्छे बुढ़ी माँ मुई तमर बह के ना ई सोनिया सही सोले दे मी जाउछे है अरे माँ हाँ ती चूड़ी पीना मुहे साइड न खड़े होचे हैं हाँ हाँ ठीक अच्छे बुढ़ी माँ आखा को चूड़ी पिंडई बाइटे चालू हो अबे चूड़ी वाले ओ जदि गंगा कूलକୁ आसी सारिछे ओ मो देहर पापटाକୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଧୋଇବେ अरे ଚାଲିଆଲୋ ଚାଲିଅ अरे आ बुढ़ी माँ बुढ़ी माँ सरी ना मोते मिछर से कोई ये निरीह झियोटा चूड़ी वाले को ना मिछर डाकी की ए कोणाटा ती नहीं जानवर की रे महा एक गोड़ दिन होगु थिली यार देखनु जे हे सा लागला अबे केते दिन एका सेका बुढ़ी खाली चूड़ी बिकिबु अबे थरे मो बगीचा घर को चली आलो तो आराम में रखी अरे आसिबु ना बाबू अरे चलियो बाबू अरे आलो अरे अबे चूड़ी वाली अबे बागेश्वर बाघाटा तुम्हारो धर्म और कर्म को विश्वास करेनी अबे तो যৌবন সহিত আজিমো খেলিবিলো अरे खेलिबे जानी दियो बाबू मो जाने जुलिया बेपार करी करी मो पेट पोसुची मो छोटे छोटे भाई बाबू ताको के खाइबा के देबो मो बिना तांके मुठे दाना मिले बोले बाबू मते दया खा छाड़ी दियो बाबू छाड़ी दियो हरी दबा अबे अनादे बाघ घुंपा को जेते बेले हरिण छुआटा आसीचे अरे करो छाली दबा अरे रायलो आउ এই কথাটা যদি এই রাজ্যর লোকମାନଙ୍କ আগে প্রকাশ করিব না আমি তো জীবন মারি দেব না अरे आ छाड़ी दियो बाबू जदि तमे न छाड़िबो ना मो ए दुनिया रे चूड़ी बेपार करूची नाही मो जो गली रे जाउची से गली रे जाई जाई के चित्तर को कहबी जे आई पकाई तर बाधा पकड़े आई बेजाई ओ तो ते छाड़ी बिने छाड़ी बिने बे ओते मु तंती चिपी मारिबे
আবে ওনাদে শাড়িটাকে ধরবে ঠিক আছে গুরু আন পে কে ধরবে ঠিক আছে জীবন তারা গুরু এই চুরি বালিটা বলছি টিকে দেখি দেখো আবে শଳାଟା ତୁ ଜମାରୁ ତୁ ବୁଝି ପାରୁନୁ ହଁ ଗୁରୁ ଆବେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଛି ବେ ଏ ମଲେ କେତେ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ জীবনটা কাটুয়াছি এই সতপাই জীবনরে থাকলা আজ দেখলাই কাটুয়া দিলি কই কই সারা জীবন মহাকারী জীবন গাই গেল জীবন গাই গেল আজি মরবিতা কথা পড় সব মানতা কথা পড়তি সব মানতা কথা পড়তি সব মানতা কথা পড়তি সব মানতা কথা পড় কথা পড় কথা পড়তি সব মানতা 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 আরে ଏ ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ନା ନା ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ଆଲୋ ଏ ମା ତୁ ସତ କହିବୁ ତୋତେ କିଏ ଏହିପରି ଖଣ୍ଡାରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି ଲୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ସତ ସତ କହିବେ ମା ମୁଁ ଜଣେ ନିହାର ଚୁଡ଼ି ବାଳିକି ମୁଁ ଏ ଗଳିକି ସେ ଗଲି ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ ଯାଇକି ମୁଁ ଚୁରି ବେପାର କରେ ତାହେଲେ ମୋ ପେଟ ମୋ ଗୃହ
एमाने चूड़ी पिंडी पर बहाना करी से महाराज आज मेरे साथ बस चलती नहीं मोटे से मारी नहीं करती ये सिद्धांत कुलांकर पशु अरे जानी जानी लंप जलाए ज्वलंत अग्नि ନାଇଁଲୋ ଭାଇ ବହସ ନାଇଁ ମୋ ଏ ଝିଅଟାର କିଛି କରିନି ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଥିଲି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନିତ ଦିଅନି ନାଇଁ ବେଳଇ ବହସ ନାଇଁ चुप कर अपदार्थ पशु वो तो सचखुरे देखी तू गोटाए खूनी आसामी लंगर मोर राज्य रे पशि गोटाए निरीह चूड़ी बाली को निर्मम भाव हत्या करिछु ओ तोते छाड़बी नहीं पापिष्ट ନାଇଁ ବେଳଇ ବହସ ନାଇଁ ଯାହା ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ମରତେ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ এই কথাটা ମୁଁ କହୁନି এই কথাଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ମାନୁଛି ମୁଁ ଅପଦାର୍ଥ ଝିଅଙ୍କ ଛାଇକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭୟ ଲାଗେ ମତେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ଦିଅନି ନାଇଁ ବେଡ଼ଇ ନାଇଁ अरे भूल हो जाइछि बोली कही देले हेबनी बाधा दुष्ट बेईमान विश्वासघातक आज्ञा प्रेम पागल আমার ভুল। कुलंकर ना रे प्रेम पागल कुलंकर আজি तोते मोहि घोटारी घोटारी पकाई दीवार महतारू আজি नाही रक्षा रे प्रेम पागल कुलंकर আজি तोते मोहि देवी शिक्षा राज्य पति झील बहुकर इज्जत नेउछु अरे कुलंकर दोष अनुसारे दंड तू पाइबु जानतु तो होई नाही रक्षा रे प्रेम पागल कुलंकर আজি तोते मोहि देवी शिक्षा बेईमान मूर्ख गुड़ाक तुम मानू लज्जा मारू नहीं ए राज्यर गोटाए निरीह झील को मारी दे गणना कहूच बेनेई भाई मु भूल करिनी कुलंकर ନା ବେଡ଼ଇ ନା ना आज्ञा हमें भूल मोटे। नहीं भला बेटा हमके छाड़ी दियो हमें भूल नहीं भला हमें तो बचान मोते आसीथिलु केन को मार दला दी ନାଇଁ ବେଡ଼ଇ ନାଇଁ ଆପଣ ମତେ ପିଲାଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ଦିଅଲେ ମତେ କ୍ଷମା କର ବେଡ଼ଇ କ୍ଷମା କର मु जदि तोते क्षमा करी दिए हे महिष्मतीपुर जन प्रजावासी कहिबे स्वार्थ पर एटी सबु मଣିଷ 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 स्वार्थ पर एटी सबु मଣିଷ
ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଷଡ଼ିଯ୍ୟ মহারাজ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅପଦାର୍ଥକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ମହିଷ୍ମତିପୁରର କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାଏ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଅ। ও মহারাজ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ও মহারাজ ଆରେ ଭାତ ତ ଭାତ, ପାଣି ଟୋପାଏ ମଧ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। না মহারাজ না না মন্ত্রী মহাশয় না, ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଆସିବ, ଆରେ ଦିନ ଆସିବ ଏ ନିରୀହ ଲୋକଟାକୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। पराया